औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमने तहिया कर रखा है कि हर अमल हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तेली का अमल सूरत मुज़म्मिल शरीफ का भी है, यासीन शरीफ का भी है, सूरतुल कौसर का भी है और आयत कुतुब का भी है। ये सारे मुजरब और बेहतरीन आमाल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह मुज़म्मिल और यासीन शरीफ बल्कि पूरे कलाम पाक में एक ख़ास किस्म की बरकत रखी है। तो दोस्तों, तेली के अमल के लिए आपने किसी भी रेशमी रुमाल से या फिर रेशमी कपड़े से आपने तेला बनाना है, जिस तरह आम लोग बना लेते हैं और पहले ज़माने के लोग बनाते थे पैसे रखने के लिए। उसी तरह आप तेली बना के अब सूरत मुज़म्मिल शरीफ आपने इसके लिए 7 ज्वार, 7 गंदम के दाने और दोस्तों 7 किशमिश ये आपने लेने हैं। अच्छा, अब दोस्तों इस अमल को आपने नए चांद की पहली जुमे को आपने करना है। नए चांद की पहला जुम्मा को आपने करना है। अब जुम्मा की नमाज के बाद भी आप पढ़ सकते हैं इसको, और आप इसको जुम्मे के दिन सूरज निकलने के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, ये तेली आप जो आपने बनानी है वो आप जुमेरात को बनाएं या फिर इतवार को बनाएं या फिर सोमवार को, मंगल या बुध को ना बनाएं। तो ये पहले से तैयार रख के अब सूरत मुज़म्मिल पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर और 41 बार कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़कर, इसके बाद पहले ज्वार के हर दाने पे सूरत मुज़म्मिल एक बार पढ़ना है। 7 ज्वार के दाने हैं, इस तरह 7 मरतबा आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ हर एक दाने पे एक बार पढ़ के दम करना है। अब ये जब ज्वार के दाने ख़त्म हो जाए तो 313 बार या रज़ा को पढ़ना है। ये अपने जहन में रखे, या रज़ा को आपने पढ़ना है 313 मरतबा। ये आप याद रख के सूरह मुज़म्मिल शरीफ के बाद आपने ये पढ़ना है। अब 7 गंदम के दाने हैं, हर गंदम के दाने पर एक बार सूरत मुज़म्मिल शरीफ पढ़कर दम करें। इसमें अब आपने फिर 41 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना होगा। हर दाने पर एक मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ के जब आप ख़त्म कर ले तो या वहाबो आपने 313 बार पढ़कर गंदम के दानों पे दम करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया गंदम के दाने। अब 7 किशमिश के दाने हैं, हर दाने पे उसी तरह 41 बार अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़कर हर दाने पर एक बार आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ना है। 7 बार जब यानी हर बार आपने एक किशमिश पर दम करके एक रखना है, इस तरह 7 बार पढ़ के दम करना है। अब 7 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ने के बाद आपने या फताह 313 बार पढ़कर किशमिश पर दम करके ये सारे जो चीज़ें हैं ये तेली में डालकर अब 2 रकात आपने नफल पढ़ने हैं। ये सलाते हाजत की नियत से पढ़ने हैं और इसके हर रकात में आपने 11 बार, अगर आप इस अमल में और भी ताकत चाहते हैं तो सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ ले, वरना 11 बार सूरत इखलास इसमें आपने पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद आपने ये दुआ करनी है और ये सब चीज़ें तेले में डालकर आपने ये दुआ करनी है, या अल्लाह जो कलाम मैंने पढ़ा
اور اس کے ساتھ جو میں نے درود شریف پڑھا اپنے فضل و کرم سے اور اس تمام جو میں نے پڑھائی کی ہیں اس کی برکت سے، یا اللہ میں آج سے اپنا حق حلال اس تھیلے میں جمع کروں گا، آپ غیب سے میرے لیے سورہ مزمل شریف کی برکت سے اس میں برکت ڈال دے۔ دوستو یہ تو سادہ سا عمل میں نے آپ کو بتا دیا، تھیلے کا عمل۔ اگر آپ نے اس کو بنا لیا تو انشاءاللہ جو آپ کی پیسوں میں برکت ہوگی، جو آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، تو انشاءاللہ آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرے پیسوں میں کتنی برکت اور کیسے آ جائے گی۔ آپ جتنا بھی نکالیں گے اور اس میں دوبارہ رکھیں گے، اس میں برکت آ جائے گی، اور آپ جو بھی اس سے کام کریں گے اس میں غیبی طور پر برکت آ جائے گی۔ آپ کے پیسے کم بھی نہیں ہوں گے اور آپ خرچ بھی کریں گے۔ لیکن یہ نہیں کرنا آپ نے کہ تیلی سے تمام چیزیں اور پیسے نکال کر آپ گرنے لگ جائیں۔ بس جتنا آپ کی مرضی ہو آپ لیں، اور دوبارہ آپ کو جب پیسے ملے وہ اس میں رکھیں۔ آپ 100 روپے کا نوٹ بھی لیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرما دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور دوستو اس عمل کو ضرور کریں۔ وہ افراد جو رزق کے بارے میں، رزق کی بے برکتی کے بارے میں پریشان ہیں، وہ مائیں جو سلائی مشین چلاتی ہیں، وہ بہنیں جو سلائی مشین چلاتی ہیں یا کسی پرائیویٹ سکول میں پڑھاتی ہیں اور تنخواہ لے کے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے پیسے کہاں پہ چلے گئے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے رحمت پر، فضل پر آپ نے توکل کرنا ہے۔ اس چیز کو آپ ضرور بنا لیں۔ اور دوستو یہ تو آپ نے عمل کر لیا، اور اب ہر شب جمعہ کو آپ نے 7 بار سورہ مزمل شریف پڑھ کر اس تیلی میں آپ نے دم کرنا ہے ہر شب جمعہ کو۔ یہ آپ نے اگر شب جمعہ کو آپ بھول جائیں تو آپ جمعے کو کر لیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ بعض بہنیں ایسی ہوں گی جن کے ناغے کے دن ہوں گے، تو وہ ناغے کے دن چھوڑ کر اس کے بعد جب جمعرات یا شب جمعہ آئے اس کو دم کریں۔ یہ ہر شب جمعے کو آپ نے دم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس عمل کو ضرور کیجیے گا، اور جب بھی آپ کو فائدہ ہو تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔